ब्लाउज पीस वर्क रो कितनी सुंदर कलेक्शन दे लास्ट वीक है एटा ऑफर रो बेबी पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन प्लस डबल सप्टा कलर कॉम्बिनेशन 8-9 साड़ी रेसी किंतु एटा एते कम रेट रे मिली जाउछे विश्वास भी ना लावा ऑफर रेट अछि साड़ी ता सप्ता काम माने भी फाइन काम पे भी पूरा सिंगल सप्टा रे 9 कोटी डी ट्रिपल स्टार सप्ता रामा ग्रीन रे कॉफी धड़ी देखन विचित्रापुरी रे ब्लाउज पीस माछ धड़ी रो यहां पूरा ऑफर ले कम रेट रे पाई जिबे एंदाटा तो नेहलो आगो देखुन 2200-2300 ने देले ना मिली थे 120 नंबर सुता काम हिचे। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आज ही छु बुढ़ीमा हैंडलूम के समको जोहार जमा समलई फिर थरे हमर शॉप के नुआ नुआ कलेक्शन माने देखबे मोर ना होजे प्रतीक मेहर गांटा रेमंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ आ आज हमें केन टाइप रो कलेक्शन देखमा आज फिर पूरा 700 टंका नु नै करी पूरा 9000 9500 जाक देखमा पूरा ऑफर रेट चली छे हां एंता कि ना बढ़ी जाई पूरा ऑफर रेट अछि लास्ट वीक है एटा ऑफर रो एटा गुटे वीक लई खाली लास्ट 7 दिन लगी नै 7 दिन लई तापरे बढ़ी जिबा नुआ खाई सीजन लागि जिबा तो बढ़ी जिबा पूरा बेस्ट क्वालिटी आसी छे नुआ नुआ डिजाइन रे अजी देखमा और गां के जन माने आसपाली चाहछन गांटा रेमंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ गां के पहुंचन कॉल करबे जेनु भी थिबे मुई नै जिमी मते कॉल करबे रेमंडा तक पहुंचिले नै के हां आ ऑनलाइन ऑर्डर करबा ले भी किछि भी डरबार नानो पूरा पहुंचबार जा हमर रिक्स से फुल पेमेंट ता करबे एड्रेस ता देबे पूरा सेफ्टी सहित जिबा कोरियर रे हां एटा आज स्टार्ट हे होचे 12 हाथ 700 टंका एटा आगर वीडियो रे भी देखैतिलु पूरा 12 हाथ आसबा हां देखुन 700 टंका रे इरा होचे आंचलटा ता आ इरा होचे देखुन ता फुल बॉडी टा आइ तार कलर ऑप्शन सब मिली कलर चार्ट माने मिली जिबा आइता देखुन कलर ऑप्शन रे तो सब कलर आसी जाउची एटा 700 टंका रे स्टार्ट कलर चार्ट माने एटा कॉफी मैरून ग्रीन पैरोट ग्रीन एंता मिली जिबा बहुत टे अच्छे घर के विजिट करला देखि पारबी हां आ ऑनलाइन भी फोटो मांगले मिली जिबे ना के हां मिली जिबा जदी बुकिंग करबार थिला तबरे 1000 वाला भी बंडल अछि 1100 वाला भी अछि 1800 वाला भी अछि घर के विजिट करून देखि पारबे हां डायरेक्ट हमें देखमा गोटे एटा देखुन इडा प्योर हाथ बुना संबलपुरी हम इडा 1500 टका मात्र 1500 टका 1500 टका इडा होचे आउ इडा होचे फुल बॉडी टा देखुन 1500 टका इडा गोटे नुवा डिजाइन टे पले आसला देखुन ए देखुन 1500 टका इडा भी 1500 इडा भी 1500 देखुन इडा भी 1500 टका रे इडा होचे कुंभ डिजाइन होचे ना के बॉर्डर ऊपर इडा होचे आ इडा होचे फुल बॉडी टा इडा 1500 टका रे आपन मान को मिली जाउछे ए देखुन इटा गोटे 1500 टका खाली इडा भी 1500 इडा भी 1500 देखुन 1500 टका रे केते बढ़िया बढ़िया डिजाइन अछि एडा चले एडा बॉडी एडा होचे फुल बॉडी टा 1500 टका रे आसी जाउछे एडा डबल पीस वाले भी पाई जिबे डबल भी मिली जिबा हां एडा गोटे देखुन तार कलर कॉम्बिनेशन देखुन हाफ हाफ रे अछि बढ़िया अछि टेराकोटा डिजाइन रे एडा आचले एडा फुल बॉडी आइ त प्राइस टा केते रहउ मात्र 1500 एडा भी 1500 केते शाइनिंग अछि देखुन मात्र 1500 रुपया एतार भी कलर एतार डबल पीस पाई जिबे देखुन 1500 टंका रे इटा आसी होचे हाफ हाफ वाला एंदाटा तो नेहलो आगो देखुन 2200-2300 ने देले ना मिली थे 1500 टंका रे हाफ हाफ रो पली आउछे ए देखुन इटा गुटे सबटा डिजाइन भी अछि ने हां इटा आचल आउ इटा होचे एटा पूरा लंबा चौड़ा आसबा 2100 टका पड़बा इटा 2100 टका रे 2100 टका देखुन बांधा सबटा भी इतरे दे देउछे ए देखुन तार कलर ऑप्शन माने पाई जिबे इरा पर्पल पिंक रे आसी होचे ना पर्पल पिंक रे पाई जिबे तबरे मोठा ब्लैक रे पाई जिबे देखुन मोठा कलर रे भी आसी मेहंदी ब्लैक रे भी पाई जिबे चारटा कलर आसी होचे हां चारटा कलर खाली 2100 टका लखा 2100 टका रे इटा आसी होचे देखुन नेक्स्ट कलेक्शन हमें देखि दमा इटा इटा ओडे देखुन इटा भी होचे डबल कलर डबल डिजाइन रे अछि देखुन एटा फुल बॉडी टा देखिनो केना बढ़िया अछि ये इटा होचे फुल बॉडी आउ इटा होचे ता आंचलटा देखो 2100 टका खाली 2100 टका रे देखुन केते साफ काम हिची 2100 टका रे इटा भी लंबा चौड़ा 12 हाथ पूरा 12 हाथ एटा गोटे देखुन टेराकोटा डिजाइन रे आसबा इटा टेराकोटा डिजाइन रे आसी होची देखुन टेराकोटा रे इटा गोटे कॉफी रे अछि कॉफी रे मेरून धड़ी मेरून इटा होचे आंचल इटा फुल बॉडी वाला फुल बॉडी टा इतार प्राइस टा 2100 टका 2100 टका सेम 2100 टका रे देखुन इटा गोटे रेड आउ इटा लाइट कलर रे अछि ई कलर कॉम्बिनेशन रो डिमांड बहुत थी एडा आचले आउ इटा होचे फुल बॉडी टा इता डिमांड तो ई कलर कॉम्बिनेशन रे बहुत थीसी आ इतार प्राइस टा एडा 2300 टका खाली 2300 टका रे आसी जाउ देखुन डबल पीस भी पाई जिबे देखुन हमर सब्सक्राइबर माने बहुत सब्सक्राइबर ई कलर ऊपर कहउतले देखुन इटा गोटे नुवा डिजाइन आसी हेचे ए देखुन इटा गोटे कलेक्शन हां इटा गोटे आसी हेचे देखुन इटा गोटे ऑरेंज संगे ब्लू रो कॉम्बिनेशन हां इटा होचे फुल बॉडी टा तार आउ इटा होचे देखुन तार
আঁচলটা এটা 2600 টাকা খালি পড়বা 2600 টঙ্কা 2600 টাকা খালি দেখুন 2600 টঙ্কার এই কলেকশনটা আপনাদের মিলি যাচ্ছে রামা গ্রিন রে ব্লু ধড়ি রামা গ্রিন রে ব্লু কলর বর্ডর আছে এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন এটা দেখুন বরফি ডিজাইন উপরে আছে না হ্যাঁ আউ আঁচলটা তা দেখিবা এটা হচ্ছে আঁচল 2500 টাকা খালি পড়বা 2500 টঙ্কা পুরা 2500 টাকা দেখুন 2500 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে এ দেখুন পিঙ্ক কলর রে মেরুন কলর ধড়ি পিঙ্ক রে মেরুন র কম্বিনেশন এটা भी বরফি ডিজাইন হ্যাঁ ই কলর भी বহুত চলছি হ্যাঁ দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তা আউ ফুল বডিটা টিকে দেখি দমা এটা হচ্ছে দেখুন তার ফুল বডিটা আই তার প্রাইসটা এটা भी 2500 টাকা খালি পড়বা এটা भी 2500 দেখুন এটা भी 2500 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে আর গোটে দেখুন ময়ূর পুচ্ছরে ডিজাইন আছে রামা গ্রিন রে ব্লু ধড়ি এ ছোট ছোট ময়ূর পুচ্ছ ডিজাইন আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আর ওই তার আঁচলটা ফার্স্ট ফুল বডিটা দেখি দাও ময়ূর পুচ্ছ ডিজাইনে ফুল বডিটা আছে কেতে সাফ কাম হইছে দেখুন আর ছোট ছোট কাম আছে পুরা আই তার প্রাইসটা 2500 পড়বা খালি 2500 সবু লম্বা চৌড়া 12 হাত পুরা 12 হাত আসবা এ দেখুন এটা গোটে পেপার ধড়ি রে হ্যাঁ এটা আসি গলা দেখুন থান শাড়ি রে এটা ওটা भी तो बहुत चालू छे थान साड़ी माने भी बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन भी दे छै देखो এটা আঁচলে ব্লাউজ পিস भी পাই जिबे साड़ी रे इधर ब्लाउज पीस भी आसी हो ब्लाउज पीस भी पाई जिबे आ फुल बॉडी टा के देखमा এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কত হবে 2700 টাকা খালি পড়বা 2700 টাকার ব্লাউজ পিস দেখুন 2700 পুরা 100 করে নম্বর টাকা এ দেখুন তার কালার অপশন এটা আছে গলা ব্লু আর লাইট ব্লু রে তারপরে নেক্সট কালেকশন দেখুন এটা করে দেখুন টেরাকোটা রে শাইনিং রামা গ্রিন যে আছে হ্যাঁ আর ওইটার এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা ব্লাউজ পিস আইটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কত হচ্ছে 2700 খালি 2700 টাকা হ্যাঁ দেখুন 2700 টাকার এটা মিলি যাবে এটা করে দেখুন হাফ হাফ রে আছে পেপার ধরি এটা भी আছে এটা হচ্ছে মেহেন্দি কালার রে না মেহেন্দি কালার রে আছে আর লাইট কালার রে আইতার প্রাইসটা কত হচ্ছে এটা भी 2700 পড়বা এনো भी ব্লাউজ পিস আসবা পুরা 100 করে নম্বর টাকা 2700 টাকার ব্লাউজ পিস কেনসিন भी तो আপন মানে পাই না পারন ব্লাউজ পিস এতে কম রেট রে এটা করে দেখুন পুরা ফাইন কপড়া 100 নম্বর সুতা কাম হইছে হ্যাঁ 3500 টাকা পড়বা এটা 3500 টাকা উইথ ব্লাউজ পিস সাপ কাম भी तो হইছে পুরা দেখুন 3500 টাকার ব্লাউজ পিস সঙ্গে দেখুন রামা গ্রিন রে 3D প্যাটার্ন এটা এটা উঠে দেখুন এটার ধড়ি উপরে হরিণ দেখিতবে লেকিন এটা টিকে বদলা হইছে চক্র ডিজাইন রে বুনা হইছে এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডি ওয়ার্ক আইতার প্রাইস পুরা শাইনিং রে আসবা আগে আঁচলটা দেখাই দউছে ব্লাউজ পিস भी পাই जिबे এটা হচ্ছে আঁচলটা এটার প্রাইসটা কত হবে এটা 3800 টাকা খালি পড়বে 3800 টাকা রে 3800 দেখুন ই কালার ই ডিজাইন উপরে এটা আসি দেখুন 8-9000 র শাড়ির এই কালার কম্বিনেশন রে আছে ই কালার কম্বিনেশন 8-9000 র শাড়ি রে আছে কিন্তু এটা এতে কম রেট রে মিলি যাচ্ছে বিশ্বাস भी না লাগবে তারপরে নেক্সট কালেকশন আগরে দেখুন এটা भी পুরা নয়া কালেকশন আসিছি এটা ওরে দেখুন কেমন মস্ত লাগুছে যে सबू तो पूरा हाई प्राइस रो साड़ी मिदर लागू छी देखुन लेकिन यहाँ तो पूरा ऑफर ले कम रेट रे पाई जिबे इडा होचे तार आंचलटा देखि आंचल भी तो पूरा हाई प्राइस रो साड़ी मिदर लछि देखुन ब्लाउज पीस भी पाई जिबे आ इडा होचे फुल बॉडीटा आई तार प्राइसटा 4000 टाका पड़बा 4000 टंका रे 4000 टाका देखुन मात्र 4000 टंका रे कितने सुंदर कलेक्शन रे जे आ देखुन इटा गोटे ग्रीन कलर रे इडा गोटे ग्रीन कलर रे देखुन डबल मयूर ना हां डबल मयूर रे कितने सुंदर लागू छी जे साड़ीटा এটা হচ্ছে আঁচলটা তার দেখুন স্বস্তিক ডিজাইন রে আছে রেড কালার রে আছে ব্লাউজ পিস भी পাই যাবে আর ফুল বডিটা ঠিক দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এই তার প্রাইসটা এটা 4500 টাকা পড়বা 4500 টাকা রে হ্যাঁ দেখুন মাত্র 4500 টাকা রে এটা মিলি যাচ্ছে নেক্সট কালার দেখুন রস্ট কালার রে গোটে মাল্টি কালার পুরা আছে মাল্টি কালার রে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন কত সুন্দর লাগছে ডবল ময়ূর রে আছে এ দেখুন আঁচল দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা বডি আর আঁচল ডিজাইনটা সেম রহুছে না হ্যাঁ আর ফুল বডিটা দেখি দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আই তার প্রাইসটা এটা 4700 টাকা পড়বা 4700 টাকা 4700 টাকা রে ব্লাউজ পিস সঙ্গে পুরা ফুল 100 এর সুতা তার কালার অপশন এটা হচ্ছে কালার অপশন এটা মেহেন্দি কালার রে মেরুন কালার ধড়ি আঁচল পাবে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আই তার প্রাইসটা সেম রেট 4700 টাকা 4700 টাকা রে হ্যাঁ এ দেখুন ফের গোটে আসি যাইছে সেটা তো দেখাউন স্যার পলে গলা ব্লাউজ পিস वाला বিচিত্রাপুরি এটা তার আগর ভিডিও দেখাইতলা এটা হচ্ছে আঁচল এ দেখুন বিচিত্রাপুরি রে ব্লাউজ পিস মাছ ধড়ি র ব্লাউজ পিস भी আসি হচ্ছে বিচিত্রাপুরি আসি যাଉଛି বিচিত্রাপুরি রে তো মাছ ধড়ি রে ব্লাউজ পিস মিলবাটা বহুত কড়া হে এটা ব্লাউজ পিস আসি হচ্ছে আর পুরা ট্রেন্ড রে চালিছে এই ডিজাইনটা দেখুন বিচিত্রাপুরি রে 6300 টাকা খালি 6300 রে 6300 টাকা দেখুন 6300 টাকা রে এটা আসি ଯିବା তারপরে এটা গোটে দেখুন মেহেন্দি কালার রে মাছ ধড়িটি আসি যে পুরা নয়া ডিজাইন রে দেখুন সিঙ্গেল ধড়ি রে আছে সিঙ্গেল ধড়ি টিকে চৌড়া বড় রহুছে না চৌড়া বড় রহুছি এ দেখুন এটা আঁচল হে
এটা হচ্ছে আঁচল ডিজাইনটা আর ফুল বডিটা তার দেখিবা এটা হচ্ছে দেখুন তার ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা কেতে রহবা উইথ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক পাই jibe ইতরে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক কলে আছে আর প্রাইসটা কেতে রହୁছে এটা মাত্র 6000 টাকা পড়বা 6000 টাকা রে 6000 টাকা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক সঙ্গে এটা 6000 টাকা আসি যাচ্ছে এহাই দেখমা ডবল বর্ডর পহলা দেখমা রুদ্রাক্ষ বর্ডর রে দেখমা রুদ্রাক্ষ বর্ডর তারপরে মাছ বর্ডর দেখমা এটা গমলা ডিজাইন রে আসি যাচ্ছে স্কাই কলর রে রেড কলর ধরি আঁচল भी कितने বড়িয়া আঁচল হইছে দেখুন আঁচল দেখুন কেতে সাফ কাম হইছে যে পুরা আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডি বডি भी तो बहुत साइन आउछि आ बहुत साफ काम हिचे एतर प्राइसटा 4700 টাকা পড়বা 4700 টাকা রে আসি যাচ্ছে এ দেখো না গুটে এটা ধড়ি মঝিরে কলস ডিজাইন কাম হইছে এটা ধড়ি মঝিরে দেখুন কলস ডিজাইন হইছে আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা এটা আছে ডবল বর্ডার 6000 শাড়ি র কালেকশন এটা ডিজাইন হেনতা টাইপের আছে হ্যাঁ 4500 টাকা পড়বা এটা 4500 টাকা 4500 টাকা খালি দেখুন 4500 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে তারপরে মাছ ধড়ি দেখমা পুরা বেস্ট কোয়ালিটি জানটা হ্যাঁ এখন ডিজাইন মানে দেখুন কেনতাডা এটা অরেঞ্জ সঙ্গে ব্লু র কম্বিনেশন কমলা ডিজাইন রে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচলটা তার দেখুন জোড়ি শঙ্খ আর এটা চক্র ডিজাইন আছে না পুরা ফুল শাইনিং রে পাবি আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা রহবা কেতে 6000 টাকা 6000 টাকা রে আসি যাচ্ছে এ দেখুন না গুটে রামা গ্রিন রে ব্লু ধড়ি রামা গ্রিন রে ব্লু কলর র বর্ডর আছে আর এটা ডিজাইন মানে দেখুন সবু তো পুরা ইউনিক ডিজাইন আজি আসিছে দেখুন ডবল বর্ডর ট্রিপল বর্ডর যাহা কইবে ইনো মিলি যাবা পুরা কম প্রাইস রে মিলি যাবা এ দেখুন এটা আঁচলে আর এটার ফুল বডিটা দেখমা 6000 টাকা পড়বা 6000 হ্যাঁ 6000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে তার ডবল বর্ডর বহুতে পাই jibe এ দেখুন আর গুটে অরেঞ্জ রে এটা ব্লু ধড়ি আছে এটা সব 6000 কালেকশন 6000 লেখা হ্যাঁ দেখুন যেটা নেবে 6000 ইয়েলো রে মেরুন ধড়ি দেখুন ডবল বর্ডর কেতে সারা কালেকশন আছে দেখুন খালি দেখুন এটা ওটে হাতি ডিজাইন উপরে আছে 6000 টাকা খালি পড়বা এটা গুটে রামা গ্রিন রামা গ্রিন ব্লু কলর কালেকশন আসি গলা 6000 টাকা পড়বা সেম 6000 টাকা রে দেখুন এটা গুটে গোল্ডেন রে মেরুন আছে দেখুন গোল্ডেন রে মেরুন কলর কম্বিনেশন 6000 টাকা কলর কম্বিনেশন ডিজাইন মানে কেতে বড়িয়া আছে আউরি भी ভিতরে আছে ঘরকে ভিজিট করলে আউরি भी দেখি পারবি তারপরে আমি দেখমা নেক্সট কালেকশন এটা উঠে পতর ডিজাইন উপরে 10 ইঞ্চি বড় 10 ইঞ্চি বড় এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটা উঠে মস্ত লাগবা পিনলে তো বহুত বড়িয়া লাগবা আর এটার আঁচলটা ফার্স্ট দেখমা দেখুন বইতো ডিজাইন রে আঁচলটা আছে না হ্যাঁ আর ফুল বডিটা এটা হচ্ছে দেখুন তার ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা কেতে রହୁছে এটা 6000 টাকা পড়বা এটা 6000 দেখুন 6000 টাকা রে কেতে কম প্রাইস রে কেতে ইউনিক ডিজাইন তার রেট মানে তো দেখুন কম্পেয়ার করুন বাকি সব রু কেতে কম আছে যে এটা গুলো দেখুন এটা ওটে রামা গ্রিন রে আসি গলা দেখুন রামা গ্রিন ব্লু কলর কম্বিনেশন আর আঁচলটা টিকে দেখমা ঝুটি ডিজাইন উপরে না হ্যাঁ আর তার প্রাইসটা কেতে রହୁছে ইতার প্রাইসটা মেনশন না করুন পুরা অফর রেট আছে এই শাড়িটা পুরা আপন স্ক্রিনশট পঠন বিশ্বাস না লাগে এন্তা রেট রে দেয়া যাই শাড়ি স্ক্রিনশট খালি পঠন পুরা অফর রেট এটা হ্যাঁ এই শাড়ি के তারপরে নেক্সট পুরা বেস্ট কোয়ালিটি আছে लेकिन এটা হ্যাঁ সব পুরা 120 নম্বর সুতা পুরা 120 এটা গুলো দেখুন এটা উঠে আসি গলা দেখুন কলর কম্বিনেশন দেখুন আপন মানে কেতে সুন্দর লাগুছে যে আপন মানকো এন্তা কলেকশন তো কাহি भी नहीं मिले बहुत बढ़िया कलेक्शन कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया আছে এটা আঁচল যেনতা বডি হেনতা আছে না বইতো ডিজাইন বর্ডার রে হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা ফুল বইতো ডিজাইন রে বডিটা আছে এটা কম্বিনেশন भी बहुत बढ़िया আছে এটা এটা মাত্র 6500 টাকা পড়বা 6500 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এখানে দেখমা সিঙ্গেল সফটা 6 বর্ডর রে সিঙ্গেল সফটা প্যারট গ্রিন রে দেখুন এটা গুলো নয়া ডিজাইনটা আছে লাইট কলর রে আসছে না লাইট প্যারট গ্রিন রে আছে দেখুন আর রেড র কম্বিনেশন রে দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে দেখুন আর আঁচলটা তো দেখুন পুরা বারিক কাম হিচে ভরি কাম হিচে সিঙ্গেল ময়ূর রে ডাল উপরে বসি এটা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডি এই তার প্রাইসটা 6500 টাকা ইয়াহাদ भी আছে এটা भी 6500 ইয়াহাদ भी আছে দেখুন এটা গোটে নবকোঠি ডিজাইন টাইপ রে আছে দেখুন নবকোঠি ডিজাইন রে আসি গলা এটা সিঙ্গেল সফটওয়্যার নবকোঠি ডিজাইন হ্যাঁ 6 বর্ডর রে আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডিটা দেখিলাম দেখুন কেতে সুন্দর ডিজাইন টি আছে যেটা বডি রে দেখুন কেনতা কলস গড়ু হাতি শঙ্খ হরিণ সিংহ সবু ডিজাইন ইতরে আছে 6500 টাকা খালি 6500 টাকা রে আসি যাଉଛି দেখুন আর গোটে পিঙ্ক রে ব্লু ধড়ি এটা भी 6500 এটা भी 6500 যাহা भी সিঙ্গেল সফটা দেখামা সবু 6500 লেখা সিঙ্গেল সফটা 6500 এটা হচ্ছে আঁচলটা তা আও এটা হচ্ছে দেখুন তার ফুল বডিটা 6500 টাকা রে আসি যাଉଛି দেখুন এটা গোটে কলর কম্বিনেশন এটা ওটে দেখুন কেতে সুন্দর আছে যে এটা শাইনিং তো মস্ত আছে না বহুত শাইনিং আসবা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা গ্রিন কলর রে আছে আও
ফুল বডিটা টিকে দেখমা 6500 টাকা খালি 6500 দেখুন 6500 টাকা রে आ गुडे देखो नवकोठी डिजाइन रे अछि इरा उडे नवकोठी डिजाइन सेटा ब्लू पर्पल रे देखला एटा रामा ग्रीन रे डीप रामा ग्रीन रे इरा होची आंचलटा देखुन झुटी डिजाइन मयूर डिजाइन रे अछि आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इरा होची फुल बॉडीटा आ तर प्राइसटा केते रे 6500 टाका सेम 6500 हां ए देखुन ब्लू कलर री इरा उडे गॉस डिजाइन ऊपर अछि ना इटा भी सिंगल सॉफ्टा इटा भी 6500 ना 6500 टाका खाली आ इटा होची फुल बॉडीटा त 6500 टाका रे रेट रे आपण काहे ना पा तार बाद इटा उडे कलेक्शन रामा ग्रीन रो इटा उडे सिंगल सॉफ्टा रे आसी गला देखुन सबु कलर रे पाई जिवे सिंगल सॉफ्टा 6 बॉर्डर रे सबु कलर पाई जिवे देखो इटा होची आंचलटा झुटी डिजाइन रे अछि 6500 टाका खाली 6500 टाका रे आसी जाउचे बेबी पिंक भी पाई जिवे रामा ग्रीन देखले बेबी पिंक भी पाई जिवे बेबी पिंक रे आसी होचे एटा रामा ग्रीन तिला एटा बेबी पिंक रे देखुन इटा होचे तार आंचलटा फास्ट देखुन झुटी डिजाइन सेम होचे ना अंदा डिजाइन रे आ फुल बॉडीटा टिके देखो इटा होचे फुल बॉडीटा 6500 टाका खाली 6500 टाका रे आसी जाउचे आ देखुन रस्ट कलर गुटी इया उडे देखुन रस्ट कलर इया पूरा से कॉटन पाटर कलर कॉम्बिनेशन हां एटा टाइप रे अछि एडा चले इटा होचे आंचलटा तार आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडीटा 6500 टाका ए देखुन इटा गुटे ग्रीन रे पूरा डीप ग्रीन रे रेड रो कॉम्बिनेशन इरा उटे भी सुंदर कलेक्शन रे देखुन इरा चले इरा होचे आंचलटा तार आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इरा होचे फुल बॉडीटा आ इतर प्राइस टा 6500 टाका इरा भी 6500 टाका रे आसी जाउचे ए देखुन किते सिंगल सॉफ्टा खाली देखाबा देखुन सिंगल सॉफ्टा रो आगो तो रेट तो बहुत थिला एबे किते कम रेट रे मिलुची देखुन इरा होचे आंचलटा तार आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इरा होची फुल बॉडीटा इरा डिजाइनर सॉफ्टा दे दोचे ना सिंगल सॉफ्टा यंत्र सॉफ्टा रे अछि 6500 टाका मात्र इरा भी 6500 हां येलो रे ब्लू देखुन येलो रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन गमला डिजाइन रे इरा होची गमला डिजाइन रो देखुन आ आंचल ले देखुन झुटी डिजाइन रे अछि ना आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इरा होची फुल बॉडीटा एता प्राइस 6500 सेम 6500 टाका रे ए देखुन पर्पल रे गोदा कलेक्शन आसी छै सिंगल सॉफ्टा रो किते कम प्राइस रे मिलुची देखुन इडा आंचलटा तार फास्ट देखि देमा इडा होची आंचल देखले तो पूरा खुश हिबे बहुत बढ़िया आंचल दे अछि देखुन आ इडा होची फुल बॉडीटा आ तो 6500 टंका तापरे यहा देखमा डबल सॉफ्टा एबे डबल सॉफ्टा इडा देखुतला सिंगल सॉफ्टा डबल सॉफ्टा रो केते कलेक्शन देखि देमा देखुन इडा होची बेबी पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन प्लस डबल सॉफ्टा अछि इडा होची आंचलटा आ फुल बॉडीटा ठीक देखमा इरा होचे फुल बॉडीटा शाइनिंग तो मस्त आउचे ना 8500 साड़ी 7500 टका डबल सॉफ्टा 7500 रे हां देखुन 1000 टंका पूरा लेस रे अछि इरा होचे देखुन इरा उठा आसीला डबल सॉफ्टा इटा भी शाइनिंग रामा ग्रीन रे अछि और रेड रो कॉम्बिनेशन इरा चले इटा देखुन इ भितरे लक्ष्मी पाद डिजाइन अछि झुटी भितरे आ हाथी डिजाइन अछि आ इतार फुल बॉडीटा देखि दन आइतर प्राइस टा 7500 टका 7500 टंका रे आसी जाउचे आ देखुन इटा गुटे हार्ट डिजाइन सॉफ्टा दउची आ लहरी सॉफ्टा हां आ छोट काम हिची देखुन बॉडी रे आंचलटा देखमा इरा होचे आंचलटा देखुन झुटी डिजाइन अछि आ फुल बॉडीटा देखुन हे 7500 टका सेम 7500 टंका डबल सॉफ्टा सब 7500 हां 7500 टका नेक्स्ट कलेक्शन हमर आसी गला देखुन इटा गुटे देखुन इरा उटे आसी गला देखुन कलर कॉम्बिनेशन देखुन आ सॉफ्टा डिजाइन भी पूरा यूनिक आसबा आ इतार आंचल रे ग्रीन कलर रे पाबी आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इरा होची पर्पल कलर रे ग्रीन रो कॉम्बिनेशन खाली 7500 टका पड़बा इटा भी 7500 टंका रे आसी जाउचे आ देखुन इटा गुटे चक्र डिजाइन रे ऊपरे अछि देखुन आ इतार हार्ट डिजाइन सॉफ्टा अछि चेस पट्टी सॉफ्टा रे ने आ आंचल ले देखुन आंचल भी तो झुटी डिजाइन रे अछि आ फुल बॉडीटा इरा होची फुल बॉडीटा पर्पल पिंक टाइप रे अछि देखुन 7500 टका खाली 7500 टंका रे आसी जाउचे ए देखुन डबल लहरी सॉफ्टा पर्पल कलर रे इटा मेहंदी कलर कॉम्बिनेशन अछि आ फुल बॉडीटा देखुन इरा होची फर्स्ट आंचलटा देखि दो मेहंदी कलर रे आ इटा होची फुल बॉडीटा पूरा सॉफ्टा काम माने भी फाइन काम पे भी पूरा किते फाइन काम अछि देखुन बॉडी डिजाइन भी मस्त अछि पूरा आइदा प्राइस टा केते रहउची इटा भी 7500 टका पड़बा 7500 टका रे ए देखुन इटा गुटे आसी गला देखुन इटा भी पिंक कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन आ पूरा पाटो भलिया पूरा साइन आउची देखुन साड़ी माने ए देखुन इटा आंचल इरा होची आंचलटा तार आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इरा होची फुल बॉडीटा
7500 टका खाली 7500 टंका रे आसी जाउछे। तापरे नेक्स्ट कलेक्शन हमर आसी गेला देखमा स्टार सफ्टाटे देखो देखो इटा गोटे स्टार सफ्टाटे ई कलर कॉम्बिनेशन ऊपर भी हमर गोटे सब्सक्राइबर बहुत डिमांड करूतले देखो इटा आसी छे कॉफी रे इटा पिंक पिंक कलर कॉम्बिनेशन आ आंचलटा भी कॉफी कलर रे अछि ने हां आ फुल बॉडी टा देखि दो 7500 टका खाली पड़बा इटा भी 7500 टंका रे आसी जाउछे। नेक्स्ट कलेक्शन एटा गोटे देखुन लाइट कलर रे अछि तार भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया अछि। हां हां डबल सफ्टा रे अछि डबल धड़ी रे अछि डबल बड़ा डबल सफ्टा या देखुन एटा आंचल है इटा होछि आंचलटा सिंगल मयूर रे अछि सिंगल मयूर रे अछि फुल बॉडी टा देखि दो इटा होछि फुल बॉडी टा पूरा शाइनिंग रे अछि हां विथ ब्लाउज पीस वर्क पे भी देखुन ब्लाउज पीस वर्क रो कितनी सुंदर कलेक्शन दीजिए आ इधर प्राइस टा कितने रहबा मात्र 7500 टका 7500 विथ ब्लाउज पीस वर्क एटा कर देखुन किते बड़ सफ्टा काम हिचे देखुन पाई धड़ी रे अछि रामा ग्रीन रे रेड धड़ी अछि आ पूरा डिजाइनर कलेक्शन एटा आंचल है आ फुल बॉडी टा टिके देखमा बहुत लोग मते ब्लाउज पीस वर्क ले डिमांड करिथिले हां हां ए देखुन ब्लाउज पीस वर्क डिजाइनर सफ्टा रे ब्लाउज पीस वर्क आ इधर प्राइस टा खाली 8000 टका पड़बा 8000 टंका रे आसी जाउची देखो नुआ खाइले आपण माने एबेरु जदी घिनी रखबे बहुत कम प्राइस रे आपण मानकु मिलीबा ए देखुन शाइनिंग ब्लू रे डबल सफ्टा 6 बॉर्डर शाइनिंग ब्लू रे डबल सफ्टा 6 बॉर्डर आ सफ्टा डिजाइन भी पूरा नुआ डिजाइन रे अछि पूरा नुआ डिजाइन आ तार प्राइस टा एटा पहला आंचल देखि दुन केते यूनिक आंचल अछि देखुन लोहर डिजाइन रे गज डिजाइन टेराकोटा डिजाइन रे अछि टेराकोटा डिजाइन अछि मंदिर अछि हां आ गज माने अछि ने गज माने अछि आ इटा होछि फुल बॉडी टा देखुन यूनिक डिजाइन रो पूरा इटा डबल सफ्टा दोछि आ देखुन ब्लाउज पीस वर्क देखुन ब्लाउज पीस वर्क रो आपण खास आपण मानको डिमांड लागि इटा बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लाउज पीस वर्क रो इटा भी खाली 8000 टका पड़बा 8000 टका खाली 8000 देखुन 8000 टका री कलेक्शन टा आपण मानको मिली जाउछि। तापर वीडियो रो लास्ट कलेक्शन ट्रिपल स्टार सफ्टा रामा ग्रीन रे कॉफी धड़ी इरा होचे फुल बॉडी आंचल टा इधर फास्ट देखि दे माने कॉफी कलर रे अछि कॉफी कलर रे आंचल टा आ डबल मयूर रे अछि ना आ फुल बॉडी टा देखो इटा होचे फुल बॉडी टा इधर प्राइस टा एडा 9500 टका पड़े 9500 रे हां देखो 9500 टका री कलेक्शन ट्रिपल स्टार आपन मानकु मिली जाउची ओ भी बहुत सारा कलेक्शन अछि घर के विजिट करले देखि पारबे एटा हमें शो करबा ले जस्ट बाहर कर दिछु आ भी भीतर बहुत सारा कलेक्शन अछि। हां तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ। जोहार जय मां।